Liquify. Tema ovog časa jeste da se vratimo na filtere i da vidimo kako pomoću Liquifya možemo da napravimo neku transformaciju na slici. Evo ga naš background, hajmo napravimo duplikat, pritisnemo Ctrl+J i dobijemo layer 1. Dobro, idemo sad na filter, izabrat ćemo opciju Liquify. Kliknemo na nju i otvori nam se ovako jedan prozor. Zaista dosta stvari ovdje trenutno možemo da pogledamo i da vidimo, ali nas zanima prvo ovaj levo meni sa ovim ovdje alatkama. Prva alatka jeste Forward Warp Tool, znači to je ovdje kao ruka koja nam pokazuje, prečica SW, koja nam pokazuje da je ona slobodna, što znači da mi možemo slobodno da radimo sa samim Liquifyem. Kako najbolje ovo da razumemo? Kada priđemo slici, ajmo bilo gdje da kliknemo i da vučemo. I vidite šta se dogodi. Znači držim levi klik i vučem. Liquify sam prevod jeste kao neka tečnost ili da nešto bude tečnog oblika. U slučaju da mi se ne sviđa, Ctrl+Z, vratim kako je bilo. Dobro. To radi znači ovaj forward. Kliknemo i vučemo ovako i na neki način radimo samu transformaciju. Ono što možemo da uradimo jeste sa desne strane imamo Brush Tool Option, Size. Znači da smanjimo veličinu i dođe na primjer evo ova miljuša možda se pomeri kao i ova, nos, usta, sve to znači možemo pomoću ovog Liquifya da pomerimo. Hajmo da vratimo sve kako je bilo. Kada dirate ovdje podešavanja, kada želite da ih vratite kako su bila defaultna, pritisnete Alt i ovdje vam umjesto Cancel napiše Reset. Klikom na Reset vratit će na size kakav je bio na samom početku. Opcija ispod ovog forwarda jeste ovaj Reconstruct i ovaj ispod jeste Smooth Tool. Ove dve nam bukvalno sličnu funkciju rade. Kada ja nešto ovdje ovako pomerim, uzet ću ovu drugu opciju prečice R, priđem ovom ovdje delu, samo držim levi klik i on mi bukvalno, mogu i da pomera miša, kako god, on mi bukvalno vrati kako je bilo na samom početku. Dok ovaj Smooth Tool, njega baš ne možemo ovdje sad tako lepo primetiti, ali on će isto vratiti kako je bilo, samo će staviti malo više smootha, to je kao da doda malo blura. Tako je najlakše razumeti trenutno ovaj smooth. Ispod ove tri opcije imamo ovaj ovdje Twirl Clockwise Tool, kao neki spin je u pitanju. Šta on radi? Pa ajmo da vidimo na primjer na ovom limunu, smanjit ćemo malo size, priđemo do limuna i kliknemo. I vidite šta se dogodi. U smeru kazaljke na satu, on počinje da nam bukvalno okreće, da spinuje sve ovo što se nalazi gdje je naš limun. Znači kao da počinje da muti ovaj ovdje limun. Isto bi to bilo kada bi prišli kao ovom ovdje, na primjer, oku. Dobro. Ispod Twirla nalazi nam se ovaj Pucker Tool. Evo vidimo što radi ovaj Pucker Tool. Priđemo slici, kliknemo, na primjer gdje je nos i vidite šta se dogodi. Gdje je oko, on smanjuje elemente, to jest sužava elemente na našoj stranici. Suprotno njemu jeste Bloat Tool. Suprotno znači njemu kliknemo i on će povećati, to jest uvećavat će naš element. Ok. Ono što sad imamo jeste Push Left Tool, što znači da nešto gura bukvalno ka levo. Kada vučemo na gore, vidite ovo sad, kada vučemo na gore, on gura sve što se nalazi sa desne strane u levo. Kliknem znači i vučem na gore. Moram da pustim, pa opet da kliknem, pa opet da, to jest da guram ka gore ili vučem kako mi je sve jedno, to jest da guramo ka gore, mislim, kako god vam je lakše. Kada vučemo na dole, ili guramo miš na dole, sve jedno je, on vraća, to jest gura ka desnoj strani. Vidite ovo. Znači razlika je kako pomerate miša. Da li idete ka gore ili ka dole. Ok. Na kraju nalazi nam se Freezy Mask Tool. Ispod toga imamo Toe Mask Tool. Ove dvije opcije rade totalno druge stvari. Prva pravi masku, znači prva maskira, znači ovako crtamo, pravimo masku, dok druga briše ako slučajno pogrešimo sa maskiranjem. Evo vidimo šta je maska. Morat ćemo da vratimo sve na početak, Ctrl+Z i uzet ćemo masku. Sada ću ja cijelo ovo lice ovako maskirati. Evo ovako. Ok. Ako sam ovdje malo pogrešio, uzmemo ovu ispod opciju, znači ovu kao gumicu, ajde tako da je nazovemo, toe. I sada ćemo uzeti, na primjer, evo ovaj Forward Warp Tool. Gledajte sad ovo, šta radi ovaj Forward Warp Tool. Kliknem i vučem. I sve ono, pogledajte nos da nisam maskirao,
Maskiranje bukvalno znači da čuva sliku onakva kakva jeste, dok ono što nije zamaskirano može da se menja. To radi maska. Ok. Vratit ćemo opet na početak. I na kraju nam ostaje Face Tool, znači da nam on sam prepozna lice i kada priđemo ovako, znači da nam je lice, vidite kakve se nam se opcije nude. Da raširimo, skupimo, onda okusana šta se možemo da radimo. Zaista, oko isto, zaista sjajna opcija koja može dosta toga da promeni. Dobro, sa desne strane vidimo da imamo Face 1, zato što postoji samo jedno lice. Kada bismo dodali fotografiju gdje se nalazi više osoba, vidjeli biste kako on prepoznaje više osoba i ovdje napiše Face 1, 2, 3, 5, nebitno koliko osoba ima na fotografiji. Zaista sjajna opcija. To je to što se tiče svih ovih ovdje alata što se nalazi u Liquifyu. Kliknemo OK, evo ga layer 1, evo ga naš background. Vidite kako smo promenili lice. Dobro. Hajmo sada da probamo da prikažemo na još jednom primjeru kako Liquify možemo da iskoristimo. Evo ga neki model. Hajmo da dupliramo ovaj layer. Idemo na filter, Liquify. I sada ću ja izabrati prvu, znači opciju W Forward Warp Tool i šta želim da uradim? Kliknem i vučem. Opet pustim, kliknem, vučem. Pustim, kliknem, vučem. Nekoliko puta to uradimo. Kada smo zadovoljni našim rezultatom rada, kliknemo na OK. I gledajte sad ovo. Sada layer 1 copy, adjustment layer, idemo black and white. Stavit ćemo clipping masku. I evo ga. Pogledajte kakav efekt smo dobili sa ovim Liquifyem. Maska je tu. Možemo ovo malo da maskiramo ovako. I evo ga. Ja ću ostaviti ovako kako jeste. Mogu malo možda u magentu da smanjim. Reds isto. I to je to. Vidite šta može Liquify sve da uradi od fotografije. Zaista sjajna opcija gdje možete dosta stvari da promenite sa njim. To je još jedan način na koji možemo transformisati nešto unutar Photoshopa. Znam da vam se najviše sviđa onaj Face Tool, gdje vam on sam selektuje lice, sa desne strane vam se pojave opcije za oči, usta, to jest mogu da vam pokažem, to nisam pokazao, vratit ću se na ovu fotografiju. Liquify, Face Tool, kada izaberem Face, vidite da vam on ovdje sam nudi, na primjer za eyes, evo ga nose, mouth, face shape i tako dalje. Znači aj povećamo size jednom oko, ako povećamo, moramo i drugom, jel tako? A vi da se ne bi mučili, kliknite ovo link i kada povećate za jedno, vidite kako se poveća za oba. Isto to možete da uradite i za width. Kliknite OK, to jest ajmo mouth smile, pogledajte ovo, upper lip, lower lip, face shape, ok. Zaista sjajne opcije nam nudi ovaj Liquify, neverovatna alatka šta sve može durati unutar Photoshopa. To bi bilo to što se tiče Liquifya za ovaj čas. Mi se vidimo u sljedećem času gdje ćemo nastaviti dalje i vidjeti šta još možemo pomoću transforma da uradimo unutar Photoshopa. Prelazimo u sljedeću lekciju.